बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। राजेश नामी एक हिंदू होम्योपैथिक डॉक्टर जाकिर नाइक से ही सवाल करने आया था और इसने दो बहुत दिलचस्प सवालात किए थे। पहला सवाल ये था कि कुरान पाक आखिर इतना जोर क्यों देता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। क्या मुसलमानों को डर लगता है कि कोई और नबी ना आ जाए? और उस दिन क्या होगा जब अल्लाह ताला एक और नबी भेज देंगे? फिर तो कुरान और सारे मुसलमान झूठे साबित हो जाएंगे। साथ ही इस हिंदू ने यह भी कहा था कि अगर मैं अल्लाह को देखना चाहूं, अपनी आंखों से दीदार करना चाहूं, तो मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इन दोनों सवालों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की थी और कहा था कि मैं इन दोनों का तफसील से जवाब दूंगा। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या पूछा। Sir, I am Dr. Rajesh. I am homeopathic doctor, and I have two questions. That I have read that about Muhammad Paigambar as the last and the final prophet. Why the stress is given on the word last and the final? And are you afraid of any new one? And if God decides and will send a new one, don't you welcome him? And अगर मैं ऊपर वाले का दीदार करना चाहता हूँ तो इस्लाम में उसका क्या solution है? Thank you, sir. Brother, that's two questions. One thing, that why do you stress so much that he's the last prophet? If God wants to send a second one, can't he send? And then if I want to see Almighty God, what is the solution? I'll come to the last question later on. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर ये सवाल लिया जाए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है कि वो आखिरी हैं, उनके बाद कोई नहीं आएगा? ये सिर्फ इस्लाम या मुसलमान या कुरान पाक नहीं कहता, बल्कि बाइबल भी यही कहती है, वेदा भी यही कहती है, पुराना भी यही कहती है जो हिंदुओं की मजहबी किताब है। कुरान और दीगर मजहबी किताबें भी यही कहती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की सूरह अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 40 की तिलावत की और तर्जुमा बताया। तर्जुमा: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के वालिद नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हैं। उनके आने के बाद नबूवत खत्म हुई, अब कोई नबी नहीं आएगा। बेशक अल्लाह सब कुछ का इल्म रखता है। In Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. That Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the prophet of Almighty God. He is the seal of the prophets. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब ये सवाल कि अगर अल्लाह ताला एक और नबी को भेज देते हैं तो फिर तो ये सारी बातें झूठी साबित हो जाएंगी, नाउज़ुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि अल्लाह ताला ऐसा कभी नहीं करेंगे कि अल्लाह एक और नबी को भेजें। अगर अल्लाह ने एक और नबी को भेजना होता तो कुरान पाक में ये कभी ना कहा जाता कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अगर अल्लाह ताला एक और नबी को भेजना चाहें तो बेशक अल्लाह ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में कह दिया है कि मजीद कोई नबी नहीं आएगा और अल्लाह कुरान पाक में नाउज़ुबिल्लाह झूठ नहीं बोलते। And Allah is all knowing, full of knowledge. Now when Almighty God said, if Almighty God wants to send, He can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. God knows. If He wanted to send another prophet, He would not have mentioned this as the last prophet. So because He had mentioned it as the last prophet, I believe in it. Since Almighty God, He knows the future. You and I don't know the future. Almighty God knows the future and He said that this is the last. Therefore I believe in it. Now, depending upon the requirement, what was required, He has given. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला मुस्तकबिल को हम इंसानों से बेहतर जानते हैं। अल्लाह को मुस्तकबिल का मालूम है कि मुस्तकबिल में कोई और पैगंबर नहीं आएगा, लिहाजा कुरान पाक में कह दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुद ही कहा कि अक्सर लोग ये भी सवाल करते नजर आते हैं कि अगर अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही इस्लाम भेजना था दुनिया में, तो 1,24,000 पैगंबर भेजने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले पैगंबर ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब देने के लिए एक मिसाल देते हुए कहा कि मेरा बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो वो ये मुझे नहीं कह सकता कि मुझे डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज में भेज दो। पहले उसको स्कूल जाना पड़ेगा, फिर उसे कॉलेज में बुनियादी मेडिकल की तालीम हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद वो जाएगा मेडिकल कॉलेज में। इसी तरह से इस इंसानियत की तरबियत के लिए
اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کہ انسان کتنا سیکھ رہا ہے اسی حساب سے مختلف پیغمبر بھیجے، اور جب اللہ تعالیٰ کو لگا کہ اب انسان اس قابل ہو گئے ہیں 1,24,000 پیغمبروں کے آنے کے بعد کہ وہ اسلام اور قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، تو اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اور قرآن پاک نازل فرمایا۔ Why didn't he send Prophet Muhammad on the day one? You know, my son wants to do medicine. He said, why don't you put me in medical college directly? First you have to go to school. Standard 1, Standard 2, Standard 3, pass school, then medical, right? So depending upon how the humanity progressed, Almighty God kept on sending messengers. And by name 4 are mentioned, but there were many revelations sent. Torah, Zabur, Injil by name is mentioned. Now Almighty God thought it fit that 1400 years back, humanity reached a level to understand the Quran. Then he sent his last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Last and final message, the glorious Quran. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام پیغمبروں اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں میں کسی بھی موقع پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہو گیا، لیکن قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے۔ سورہ مائدہ چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 3 میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ دین مکمل ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوا، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کے باوجود اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے، تو اس کو ماہر نفسیات کے پاس لے جانا چاہیے اور اس کے دماغ کا علاج کروانا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ابھی اس شخص کے دوسرے سوال کا جواب دینا تھا، اور یہ بھی منتظر تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بتائیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ جواب مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا بھی جواب پیش کیا۔ After the religion of Islam is completed, nothing new can be added, nothing can be subtracted from this religion. It's complete. That's the reason if anyone today says that he gets revelation from Almighty God, anyone who says he's a prophet of God, he has to go to a psychiatrist. Today, there are hundreds of people claiming to be God, people claiming to be prophets of God. They require a psychiatrist. Regarding the second part of the question, what can you do if you want to see God? Anyone, if you tell what should I do? I'll tell you what should do. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ خدا کو یا اللہ کو دیکھنے سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو کہا کہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ میں اپنی ایک جھلک دکھاؤں گا اور تم اس پہاڑ پر دیکھنا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ لیکن اگر آج کے دور کا انسان یہی خواہش کرے کہ اس نے بھی اللہ کو دیکھنا ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کوئی شخص اللہ کو براہ راست دیکھ سکے، لیکن اگلے جہان میں ایسا ممکن ہوگا۔ اگر کوئی انسان یا مسلمان جنت میں جائے گا تو وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک حدیث جو کہ صحیح البخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 771 ہے، اس کے مطابق جب جنت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سب کچھ دے دے گا، پھل، کھانے پینے کی اشیاء اور دنیا کی ساری آسائشیں جو انسان کو پسند ہیں، اس کے باوجود لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اور تب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے۔ مگر یہ سب جنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہوگا، اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے سامنے رکھی قرآن مجید کی مقدس کتاب کو ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ اس کتاب پر عمل کریں گے، میں عمل کروں گا، تو ہم دونوں جنت میں جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ہم دونوں اکٹھے ہی اللہ کا دیدار کر رہے ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ شاندار الفاظ دیکھیے، اس پر پورا ہال تالیاں بجا رہا تھا۔ That was Moses, peace be upon him, it's mentioned in the Quran. He wanted to see God. So Almighty God said, look at the mountain. I will show a glimpse of me to the mountain. So what happened to the mountain? By looking what happened to the mountain, Prophet Moses fainted. So in this world you cannot see, but you can see in the next world. If you go to Jannah, you will have everything, food, everything will have. The people, it mentioned Hadith, they will crave to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala. So if you want to see Almighty God, you have to read the final revelation of God, the glorious Quran, and follow the final revelation and follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you follow the scripture and the last and final revelation, inshallah, you will go to Jannah. If I follow, I will go to Jannah.
and then inshallah, if we both have the same aim, both of us will go to Jannah, and inshallah we will see Almighty God. Hope that answers the question. Thank you, sir. डॉक्टर जाकिर नाइक के इस शानदार जवाब पर सवाल करने वाला हिंदू बहुत मुतमईन नजर आया और शुक्रिया अदा करने के बाद वहां से रवाना हो गया। दोस्तों, टीम हम कदम की ये काविश आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।